bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Mga idol, gikulbaan ko abi nako og duna ko'y trangkaso. Nahibaw na baya mo nga lisod og mahal masakit tungod kay dili kita makatrabaho. Mawitaw nga naglikay ko sa sakit. Immune Pro Gyud everyday para makalikay sa sakit with proper diet and exercise. Unya, magdala og Biogesic og Newzip Z Plus 40. In kaso makabati ka og hilanat, sakit sa ulo o sipon. Nahibaw mo mga idol, protektado gyud kami sa akong pamilya bisan sa una pa. Salamat sa Unilab. Makalaom ka nga duna slay di kalidad nga tambal og vitamins. Pero dili lang tungod kinatabangan ka. Kinahanglan makabenepisyo sab ka sa kadugayan. Sama sa mga tambal sa mga sakit sa akong ginikanan. Dako kayo og tabang ang mga tambal nga mapalit sa Right Med kay abot kaya. Tanan diay nga mga tambal nga among gipamalit gikan sa Unilab Group. Mga idol, lahi gyud ang alagang Unilab. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Immune Pro. Paracetamol is the generic name of Biogesic. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Newzip Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi? Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Iba yung flu, iba yung flu. Baka flu na, body pain, sipon, ubo. From post-nasal drip, pag symptoms 2 or more, iba yung flu. Ang flu combination mo. Pag 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, buy flu na! 8 pesos SRP lang. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Kamautang mo diskarte, bisan magdungan-dungan pa ang mga hagit sa kinabuhi. Pero unsaon kung magdungan ng bughat, labad sa ulo, pamaol o hilanat, diskarteng Rexidol Forte na! Mas paspas banat sa bughat, nga naay kadungan na labad sa ulo, pamaol o pwede sad nga hilanat. Mas paspas banat sa upat, bisan magdungan pa! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your Sa Attorney Rufil Fernandez Banyok ni para sa Rexidol Forte. Kining tambala dili lang para sa usa, kundi para sa upat kalain-laing sakit sama sa labad sa ulo, bughat, pamaol o hilanat. Usa ka tableta lang para sa upat kalain-laing sakit. Bisag magdungan-dungan pa na. Busa tumardayon og Rexidol Forte ang diskarte sa mga sakit nga pwedeng bation og dungan. Labad sa ulo punan og bughat, pamaol punan og hilanat. Balhina sa Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.